Okay, so now we proceed to the third part of the video for today's asynchronous lecture. Kita fokus kat example 10. Right, so example 10, given the question, A dulu, limit x approaching 17, x minus 17 over root of x plus 8 minus 5. Okay, macam kita buat sebelum ni, we try to put in the value first. Tengok apa jadi. Okay, so bila you masukkan value, x tu gantikan dengan 17. So we're going to have 17 minus 17 over root of 17 plus 8 minus 5. Kan? So we will get, dapat ni, 17 tak 17, 0. Root of 17 plus 8 ni 25. So root of 25 is 5 minus 5, 0. So we get 0 over 0. So apa maksud ni? 0 over 0, the limit we can't allow limit as 0 over 0 because that indicates that, ingat, step tadi kita gantikan terus kan. So in this case, it gives us info that F17 ni sebenarnya does not exist kan. Kita dapat tak ada apa-apa over tak ada apa-apa, ingat tak? Okay, which is does not exist. So in this case, we have to do something. We have to manipulate the equation or the function secara algebra method untuk mendapat jawapan or to find the limit. Okay, as what I have introduced to you before in the previous video, part 2. Okay, kita akan menggunakan konsep, okay, the factoring method. Okay, factoring method ni, first of all, saya nak recap balik apa yang you pernah belajar dulu masa your secondary school, maybe during the modern maths SPM. Okay, where if we have a function x minus a and kita darabkan dengan x plus a, we will get apa? X darab dengan x, we have x square, betul? And then minus ax, betul? Tambah ax, and then darab yang ni pula, we're gonna have minus ax, and then this one, negative a darab dengan a, we have minus a square. So nampak tak? Pos tambah ax, tolak ax, we cancel, and it gives us x square minus a square. So dipendekkan cerita, in conclusion, maknanya a function x minus a multiply what we call it as its conjugate. Apa maksud its conjugate ni? Maknanya constant and variable for the function is the same, which is we have x and a as well. But dia menjadi conjugate because the sign will be opposite. Kalau kat sini minus, so here will be plus. Faham tak? Katakanlah kita kata we have x plus 5. So its conjugate will be x minus 5. And kalau you darab these two together, x plus 5 with x minus 5, it will give you x square minus 5 square, or x square minus 25 lah. Okay? Faham Alright, we will use that concept to solve A. Okay? Okay, so untuk soalan ni, okay, for these questions, tadi kita dah try kan, kita dapat 0 over 0. So the first step is kita cuba untuk membuatkan yang bawah ni, yang denominator ni is no more equals to 0. So macam mana nak menghasilkan yang bawah ni tak sama dengan kosong adalah, okay, kita introduce dengan cara method dia, ni saya perkenalkan method dia adalah dengan cara kita introduce its conjugate. Okay, so satu persoalan. Apakah conjugate untuk function ni? Square root x tambah 8. Ni adalah macam tadi kan kita kata x minus a times with x plus a is equals to x square minus a square kan? Okay, so yang ni instead of x, kita ada square root x tambah a. Jangan risau. So maknanya gantilah kita punya x ni adalah square root x tambah 8, and kita punya a sekarang ni adalah 5. Okay, so what is the sign shall we introduce? Because dekat function ni minus, so its conjugate become plus. Nampak tak? Okay, so maknanya sekarang ni kita akan multiply dengan root of x plus 8
plus 5. Dan kita tak boleh darab kat bawah je because it will change the whole equation. So to be fair, and kita kena darab juga kat atas sebab nampak? Ni sebenarnya nothing but just equals to 1 kan? X square root of x plus 8 tambah 5 over square root of x tambah 8 tambah 5. So dia sebenarnya 1. We don't change anything dekat question ni sebenarnya. Alright, so daripada sini let's proceed. Okay, so ni kita tahu ni square root of x tambah 8 tolak 5 darab dengan square root of x tambah 8 tambah 5. Okay, so it will equals to, ni akan jadi square root of x tambah 8 square. Kan? And then minus 5 times with 5, dia akan jadi minus a square. So our a now is 5. So we're going to have 5 square. Okay, and yang ke atas ni pula, maknanya kita akan ada x tolak 17 yang tadi tu. Yang ni masih lagi adalah square root x tambah 8 tambah 5. Okey, yang ni square root punca kuasa dikuasakan 2, dia akan hilang lah. Kan? Dia akan hilang. So, kita akan dapat x tambah 8 je tolak 25. And then, this one macam biasa, macam tadi juga. X minus 17 square root x tambah 8 tambah 5. So, 8 tolak 25 berapa? 8 tolak 25 is minus 17. Nampak tak sesuatu kat sini? Apa dia sesuatu tu? X minus 17 kat atas ni boleh dicancelkan dengan X tolak 17 kat bawah ni. So, sekarang ni masalah kita hampir selesai. Okay, masalah kita hampir selesai. Yang mana we are almost there. We can find already the solution for this limit. Okay, so apa solution dia? Saya rasa kalau you all pun dah boleh figure out lah. Okay, now it will be equals to limit x approaching 17. X minus 17 tu kita dah potong, dah tak ada. So we just left with root of x plus 8 plus 5. So, boleh tak kita ganti terus? Sepatutnya tak ada masalah dah. 17 tambah 8 tambah 5. Square root 17 tambah 8 is square root 25 tambah 5. Square root 25 is 5. 5 tambah 5 is 10. So, inilah jawapan kita untuk example 10A. Okay? Okay, sekarang ni kita discuss B pula. Okay, yang B pun sama. Kita ada limit x approaching negative 11, 10 tolak square root of x square tolak 21 divide by x tambah 11. So, kalau you ganti, nampak tak? Kalau kita ganti kat sini, 10 tolak x square is 11 square tolak 21 bahagi negative 11 tambah 11. Negative 11 square. Negative 11 square dia akan jadi positif kan? So, negatif 11 square ni 121 tolak 21 jadi square root 100. Square root 100 ni adalah 10. So 10 tolak 10 dapat kosong. Negatif 11 tambah 10 pun kosong. So again we get 0 over 0. So which give us sebenarnya f negatif 11 does not exist. So kalau you direct substitute limit pun dia akan jadi tak dapat apa-apa lah. So in this case it gives us hint that we have to do macam yang kita buat for example B tadi. Okay, alright, so sekarang ni untuk B ni sekarang maknanya kita kena apply conjugate as well. So sekarang ni kita nak try 10 square root of x square tolak 21. Macam tadi kan kita try darab dengan conjugate yang kat bawah, betul? So, sekarang ni kita try lah darab dengan x tambah 11. Dia punya conjugate apa? Conjugate dia adalah x tolak 11 lah. And yang bawah pun akan jadi x tolak 11. Okay? And daripada sini, nampak ada harapan tak? Macam nampak complicated je kan? Okay? If you multiply, I don't think there's nothing that we can do. So, maknanya apa? Adakah cara ni tak betul? Okay, no, bukan cara ni tak betul. Tapi, maknanya
tak cukup. We just multiply dengan conjugate yang kat bawah je. But instead we have to multiply also with the conjugate yang kat atas ni. So apa conjugate yang kat atas ni adalah ni, dia macam tak kisah tau. Dia macam A tolak X. Kalau A tolak X, dia akan jadi conjugate dia A tambah X. So dia akan jadi A square tolak X square. Dia tak terikat dengan X minus A, X tambah A sahaja. Okay, faham So sekarang ni fikirkan conjugate yang ni. So kita ada A, so A kita pun 10, and our X now also, okay, our X now is square root of X square tolak 21. Okay, X square tolak 21, tolak ni akan jadi tambah. Okay, so yang ni pun sama, we have 10 plus square root of X square tolak 21. Okay, faham tak? So daripada sini cuba tengok hopefully adalah cahaya. Okay, X approaching minus 11, kita akan guna konsep ni lah. So yang ni darab dengan yang ni kat bawah ni, kita akan dapat apa? Okay. Yang ni kita akan dapat okay, yang ni kita biarkan dulu. Okay, sebab dia nampak cantik je nombor dia kan. Yang atas ni kita cuba, sebab kita nampak serabut kan square root ni. Kita cuba untuk untuk hilangkan square root ni. So kita akan dapat 10 square. Okay, sebab dia darab conjugate kan. 10 square tolak, okay, square root of X square tolak 21 square. Kan, X tolak 11 ni terpaksa bawa lah. Yang kat bawah ni kita ada X tambah 11, X tolak 11, 10 tambah square root of X square tolak 21. Okay, so bila square root dengan square ni berjumpa, dia akan hilang. Dah tak ada. Kan, dia akan hilang. Dia dah tak ada dah kat sini. So okay, so okay, so maknanya kat sini dia akan jadi limit X approaching negative 11, 10 square. Okay, 10 square is 100. 10 square is 100 tolak dengan X square tolak 21. Okay, X tolak 11. Okay, over X X square X tambah 11, X tolak 11 over 10 plus square root of X square tolak 21. Okay, yang ni kita akan dapat apa? Yang ni kita akan dapat limit X approaching negative 11 ni, kita akan dapat negative 100 tolak X square tambah 21. Maknanya kita dapat 121 tolak X square darab dengan X tolak 11 over. Yang ni kalau you nak darab, you boleh darabkan sekarang. So, you akan dapat X square tolak 11 square. Kita akan dapat 121. And then here 10 tambah square root of X square tolak 21. Jangan tinggal pula. Okay. Okay, so sekarang ni nampak tak ada sinar di hujung jalan sekarang? Okay, after maybe nampak macam lah penatnya, tak habis-habis lagi, tak nampak macam no. Okay, insyaAllah apa-apa pun kita akan dapat jalan keluar kan. So nampak yang ni kita boleh faktorkan apa? Nak cancel terus tak boleh yang ni. Ni saya tertinggal square ni. X square tolak 121. Yang atas ni kita kena keluarkan negatif. Faktorkan negatif keluar, kita akan dapat X square tolak 121, X tolak 11. And yang bawah ni kita dapat X square tolak 121. So 10 tambah square root of X square tolak 21 ni biar je lah. Okay, so nampak yang ni kita boleh
cancel. Okay, we may cancel that one. So kita akan dapat, boleh ganti teruslah. Limit x approaching negative 11 ni, gantikan negatif. Nah ni negatif, jangan lupa. So negatif 11 tolak 11 over 10 tambah square root 11 square. Negatif 11 square is negatif positif 121 tolak 21. So kita akan dapat atas 22 per 10. 121 tolak 21 is 100. Square root of 100. So kita akan dapat 22 per 10 tambah dengan square root of 10. Square root of 100 kan, punca kuasa 100, tak sure, tekanlah kalkulator tu. Okay, so square root of 100 mestilah 10 kan, 10 darab 10 kan 100, tambah 20. Okay, so jawab ni adalah jawapan akhir kita untuk B, 22 per 20. So jawapan akhir kita adalah 22 per 20 or is equivalent to 11 over 10. Okay, semua step ni kena tunjuk tau. Jawapan akhir ni setakat 1 markah je. Yang pentingnya adalah step how do you get the answer. Alright. Okay, sekarang kita proceed ke C pula. Okay, C ni limit x approaching negative 8 x square plus 6x minus 16 over x plus 8. Okey, seperti biasa kita cuba masukkan kat bawah senang sikit, tambah dulu kat bawah ni negatif 8 tambah 8 and then negatif 8 square tambah 6 tolak 8 tolak 16. So dapat apa? Kita akan dapat yang bawah kosong, yang ni 64 tolak 48 tolak 16, also kosong. So we get 0 over 0. Again, it gives us info that f negative 8 does not exist. Okey, so macam mana cara kita nak selesaikan ni? Okey, yang ni dah tak ada square root kan, macam lega sikit lah. Square root ni macam pening kan. Okey, so limit x approaching negative 8. Sebab kita ada square root, x tambah 8 ni macam dah cantik nampak. So we try to work out on the atas ni, ada tak possibility untuk kita boleh faktorkan x square tambah 6x minus 16 ni adalah hasil darab 2 factor, which is x and x kat sini 16. Macam mana nak dapat 16? 16 ni adalah hasil darab 2 dan 8, betul? And 2 dan 8 ni macam mana kita nak tambah 2 atau tolak 2 number ni untuk dapat 6? Macam mana? 8 tolak 2 dapat 6, betul? So we have x plus 8 here and this here x minus 2. Betul tak? Tak percaya, cuba darab masuk. So we have x darab x square tambah ax minus 2x minus 16. So here you may cancel. So when you cancel, x plus 8 dengan x plus 8 ni dah hilang dari radar and tak ada dah masalah kosong per kosong because you only now left with limit x approaching negative 8 x minus 2, so you try to put in negative 8 inside, negative 8 minus 2, so we get negative 10. C ni macam senang sikit kan. So we get the answer for 10, example 10C, negative 10. Alright, so that's all for the third part of video untuk hari ni.